na! Weekend na! Lami ang sudan! Lami gyud mo adobo ta. Lami kay Miti with Nor Cubes. Lamiti! Lamiti adobo kada weekend at Nor Cube sa imong linuto. Lamiti, 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 lamiti! Lamiti adobo kaya ni mo kung naay Nor. Pag Lamiti adobo with Nor sa weekend. Pag Lamiti adobo with Nor Cube sa weekend. 650 pesos SRP per cube lang. Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes pack taka. Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. This portion is brought to you by Tanduay Select. Take your shot. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor. Maglamiti adobo with Nor sa weekend. Ito po si Chef Jojo Javier, a baker. Marami ang nagugutom at marami ring sagana ang buhay. Pero alam nyo, may nakatagong kagutuman sa puso ng marami. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. John 6 verse 35. Ako po si Chef Jojo Javier. Every day, there's a slice of cake for me to enjoy from the Lord. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Accept and celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. This portion is brought to you by Tanduay Light. Gaanang may kasama. This time check is brought to you by Breeze. Daming labada? Mag-Breeze 3 washes pack ka na. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang chicken McDo meal, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, chicken McDo pa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga. Versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Yun! Pars, unsa imong gibuhat? Gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money bisan asa bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ang dawat sa Palawan Express pera padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ang madawat pag Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagkagubot nga traffic? Max! Kasama mo! Fruity! Lamig sarap to! Pilit-init na! Uod pa! Max! Kasama mo! Mensol! Lamig sarap to! Makabuang nga linya sa sakyanan? Max! Kasama mo! Fruity! Lamig sarap to! Basta mag-commute, ang menthol candy nga balon, available in honey lemon, cherry, fresh, o kuman pa! Menthol lamig sarap na laging kasamax mo. Sa Love Life, kinahanglan og diskarte. Sorry. Kinaugdan ko og gabi. Gitimplahan ta kag coffee. Aron husto ang timpla sa diskarte, kinahanglan og hustong kape. Blend 45. Timplang Pinoy nga barato. Starts at 4 pesos and 10 centavos SRP. Blend 45. Kape sa madiskarte. Timplang Pinoy nga abot kaya. Mao ka na ang Blend 45. Ang kape sa madiskarte. Great Taste Premium Classic. 2 pesos SRP lang, matag stick. Uy, mas sulit yun! Great Taste Premium Aroma Tapang sarap na aroma at tamang-tapang simula. Great Taste Premium Classic. Mas sulit versus Brand X in supermarkets. Palit na! Dito na sa Great Taste Premium Classic. Mas sulit sa dami at presyo. Cali, Cali, pop, pop, Bobby Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop, pop, bubbly ang sarap. Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, set up. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Hi, si Sue Ramirez ni. May tuo ba ka sa mga signs? Sign na ka na, nga muulan. Sign na ka na, dunay bisitang mo abot. O kun hapdos gani ang whitening soap nimo. Ayay! Sign na ka na to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, kini ang puti nga walay hapdos. Tungod ang tinuod nga sign sa pagpaputi, makita dayon in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign ka na sa bright future.
Also available in sachet. Mapalit sa inyong suki nga tindahan o supermarket. O, sign na ka na to buy Silka Green Papaya Soap. Silka Green Papaya Soap. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Effects ng stress at headache? May mga gamot para dyan. Pero, relax. Mag-Efficacent Relaxant Oil sa unang amoy at hagod. Ramdam ang ginhawa na trusted sa effects ng stress at headache. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Menthol plus Camphor plus eucalyptus oil is the generic name of Efficacent Relaxant Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Relaxant Oil. Masakit ba ang ulo mo? O di kaya'y feeling stressed? Mag-Efficacent Relaxant Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang cooling ginhawa na trusted sa effects ng stress at headache. It comes in a handy roll-on format na kayang ilagay sa bulsa, kaya kayang dalhin at gamitin anytime, anywhere. Unahin ang trusted ginhawa. Efficacent Relaxant Oil. Nak, let's make breakfast na. Okay, chicken time! Enjoy a meaty linamnam morning with Lady's Choice Chicken Spread. Made with real chicken and farm-fresh eggs. Sarap! Ladies' Choice Chicken Spread. 10 pesos lang SRP. Sa pagpadala og kwarta, win-win ang feeling sa Palawan. Padala bisan unsang orasa, bisan asa, pag Palawan Pay na. Kinahanglan og cash dayon sa pagdawat.